السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي الكرام، رمضان كريم وتقبل الله منا ومنكم ومن الجميع. في هذا الدرس سوف نتعلم كلمات وجمل تخص هذا الشهر الكريم. Le jeûne، الصوم أو الصيام. Le jeûne. هناك فرق بين le jeune الذي يعني في الفرنسية الشاب أو فتى أو شاب، وبين le jeûne الذي يعني الصيام. Le jeûne تكتب accent grave فوق U كما تشاهدون. Le jeûne هو الصوم أو الصيام. Le jeûne est la privation volontaire ou non de nourriture. Le jeûne du musulman est un jeûne partiel, fait partie intégrante de la pratique de l'islam au mois de Ramadan. نقول il rend son jeûne. ماذا تعني il rend son jeûne؟ تعني هو أفطر أو هو يفطر. il rend son jeûne. جاءت من rend جاءت من rompre بمعنى يفرق أو يكسر، وهذه ليست بترجمة حرفية هو يفطر، بل نقول هو يكسر الصيام أو هو يفرق الصيام، لأن تصريف rend جاءت من rompre. Le verbe rompre se casser الذي يعني يكسر. وهي فرقت الصيام. ماذا تعني؟ نعم جميل. Elle rend son jeûne. Elle وليس il. هي elle rend son jeûne. جميل. ماذا عن هم؟ هم أفطروا أو كسروا الصيام. نقول ils rompent. ils rompent leur jeûne. ils rompent تصريف لفعل rompre بالنسبة لهم. ils rompent leur jeûne. جميل. اجتمعت العائلة على الطاولة. La famille s'est réunie à table. La famille, العائلة اجتمعت s'est réunie à table. La famille s'est réunie à table. La famille s'est réunie à table. جميل. التمور تعني les dates. Les dates. On écrit les dates avec deux T et non pas un seul T. لا نكتبها بالت واحدة. لاحظوا معنى الكتابة نكتبها بحرفين من T بالفرنسية حتى تعني التمور وكي لا تعني التاريخ أو المواعيد. les dates. التمور les dates ونكتب بحرفين من T. On écrit date avec deux T. les dates. التمور. جميل. نقول مثلا mange 3 dates par jour. كل 3 تمرات في اليوم. mange 3 dates par jour. ونقول mange 3 dates par jour dans l'iftar du Ramadan. كل 3 تمرات في اليوم في إفطار رمضان. mange 3 dates par jour dans l'iftar du Ramadan. Comme ce que l'on trouve dans la sunna. مثل السنة النبوية. Comme ce que l'on trouve dans la sunna. La sunna, السنة النبوية, la pratique du prophète Mohammed. كل 3 تمرات في اليوم. mange 3 dates par jour dans l'iftar du Ramadan, comme ce que l'on trouve dans la sunna. جميل. Prends un jus. تناول عصيرا. Prends un jus. Prends un jus de fraise. تناول عصير فراولة أو الفراولة. Prends un jus de fraise. Prends un jus de fraise. أو نقول prends un jus de pomme. تناول عصير التفاح. Prends un jus de pomme. جميل. Prends un jus de citron. تناول عصير الليمون أو عصير الحامض أيضا. Prends un jus de citron. Prends un jus de banane. تناول عصير الموز. Prends un jus de banane. Prends un jus de banane. جميل. عندما نريد أن نسأل هل تريد أن أصب لك كأس ماء؟ Voulez-vous que je vous verse un verre d'eau؟ أو هل تريدون أيضا أن أصب لكم كأسا من الماء؟ Voulez-vous que je vous verse un verre d'eau؟ Voulez-vous هل تريد احتراما للشخص أو هل تريدون voulez-vous que je vous verse que je vous verse أن أصب لكم que je vous verse
un verre d'eau كأسا من الماء أو كأسا من العصير un verre de jus un verre de jus العصير هو le jus العصير le jus voulez-vous que je vous verse un verre de jus جميل la soupe ماذا تعني نعم جميل تعني الحساء la soupe نقول une louche de soupe une louche de soupe تعني مغرفة من الحساء مغرفة une louche la louche est un instrument de cuisine comme la cuillère mais elle est très gros par rapport aux cuillères la louche المغرفة عندما نريد أن نقول إنه موعد الصلاة c'est le temps de prière c'est le temps de prière c'est le temps de prière إنه موعد الصلاة c'est le temps de prière ونقول viens prier viens prier تعال لنصلي viens prier أو تعالوا لنصلي أيضا viens prier جميل مثلا إذا أردنا أن نسأل أحب أن أصلي لكني لا أعرف كيف سنقول j'aimerais bien prier mais je ne sais pas comment faire j'aimerais bien prier أريد وأحب أن أصلي لكني لا أعرف كيف mais je ne sais pas comment faire j'aimerais bien prier mais je ne sais pas comment faire وإذا أردنا أيضا أن نسأل هل يمكنك أن تعلمني كيف أصلي؟ نقول pouvez-vous m'apprendre à prier? Pouvez-vous m'apprendre à prier? Pouvez-vous m'apprendre à prier? جميل. إلى هنا حتى لا نطيل الأصدقاء الكرام سوف نشارك المزيد في الدروس القادمة للراغبين في إعادة سريعة في دقيقة واحدة لكل ما قلناه في هذا الدرس حتى نرى هل تذكروا وهل تذكرتم معنا جيدا فهذه إعادة سريعة قلنا le jeûne الصوم أو الصيام le jeûne il rend son jeûne هو أفطر أو يفطر أو يكسر صيامه il rend son jeûne جميل هي تكسر صيامها أو تفطر elle rend son jeûne il rend son jeûne جميل هم ils rompent ننطق P ils rompent ونكتب romp P-E-N-T ils rompent leur jeûne صيامهم leur jeûne هم أفطروا أو يفطرون ils rompent leur jeûne جميل La famille s'est réunie à table اجتمعت العائلة على الطاولة La famille s'est réunie à table Les dates التمور les dates قلنا mange 3 dates par jour dans l'iftar du Ramadan comme ce que l'on trouve dans la sunna كل 3 تمرات في الإفطار مثل السنة النبوية mange 3 dates par jour dans l'iftar du Ramadan comme ce que l'on trouve dans la sunna جميل prends un jus تناول عصيرا prends un jus prends un jus de fraise تناول عصير فراولة prends un jus de pomme تناول عصير تفاح prends un jus de citron تناول عصير ليمون prends un jus de banane تناول عصير موز prends un jus de banane جميل voulez-vous que je vous verse un verre d'eau هل تريدون مني أن أصب لكم كأس ماء voulez-vous que je vous verse un verre d'eau ونتحدث أيضا مع شخص بهذه العبارة voulez-vous وأيضا نقول لشخص واحد صديق مقرب نقول له veux-tu que je te verse un verre d'eau veux-tu que je te verse un verre d'eau veux-tu que je te verse un verre d'eau جميل أو نقول un verre de jus كأسا من العصير un verre de jus جميل la soupe الحساء la soupe une louche de soupe مغرفة من الحساء مغرفة من الحساء من فضلك une louche de soupe s'il vous plaît أو s'il te plaît une louche de soupe جميل c'est le temps de prière
إنه موعد الصلاة, c'est le temps de prière. Viens prier. Viens prier. تعال لكي نصلي. Viens prier. أو تعالوا لنصلي أيضا. Viens prier. قلنا j'aimerais bien prier, mais je ne sais pas comment faire. أحب أن أصلي, لكني لا أعرف كيف. J'aimerais bien prier, mais je ne sais pas comment faire. وأيضا, aussi on a dit, pouvez-vous m'apprendre à prier? هل يمكنك أن تعلمني كيف أصلي? Pouvez-vous m'apprendre à prier? جميل. وإلى هنا نكون أنهينا هذا الدرس أصدقائي الكرام. تقبل الله صيامكم ونراكم دائما على خير. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد دائما، وإلى اللقاء. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار